Salamat sa Ginoo. Okay, mga kaigsunan, ato ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay. Ato ta mga kaigsunan, o atong scripture karon dinhi sa Mateo chapter 19. Mateo chapter 19 verse 16 to 30. Gisgot mga kaigsunan, si Jesus Christ dinhi may tungod sa kadato o about og mahitungod usab saging harian sa Dios. Okay? Ngon dinhi, usa niya na kay gayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya magtutudlo unsa may maayo nakong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kun unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang sugo ko, tumana ang mga sugo kun buot kang musulod sa kinabuhi. Siya nangutana unsa mang sugua? Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan o ginahan o higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Ngayon din niyang batanon mitubag, gituman ko kanang tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Og mingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw o ibaligya ang tanan mong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos og makabaton kag mga bahandi dito sa langit. Unya balik ganis og sunod kanako. Sa pagkadungog nini sa batanon milakaw siya og masulubon kay dato man sa kayo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato nga sa ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog nini sa mga tinunan nahibulong sila pagayo. Usak nagpangutanan sila, unya kinsa naman di ay ang maluwas. Si Jesus mitutok kanila og mitubag. Kon kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, kamong gibiyaan. Ingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan og bisunod kami kanimo. Unsa may among mapabot. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod niya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan kamong napulog duha ka tinunan muling kod usab sa trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay mga igsoon amahan inahan og mga anak o mga uma tungod kanako makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon apan daghan na nag-una og maulahi ug ang daghan ang naulahi mahiuna. Okay, Ginoong Dios nga labing gamanan. Salamat Ginoo nining orasa. Salamat to Dios ikaw ang Ginoo tudlo kanamo. Ikaw ang Dios magauban. Ug salamat kay Ginoo Lord God gini nga mong minsay karon, kini minsay nimo karon Ginoo nga mong paminawan e bless kini Ginoo sulod sa among mga kinabuhi. Dalay ko nikaw sa ngalan nimo Ginoong Hesus. Amen. Okay? Mao ni makaigsunan no, God's will versus kingdom of heaven. Usa ini kahigayon mga kaigsunan no, kining passage may pagigsultihanay sa dato og ni pagigsultihanay sa dato ni Jesus og sa mga apostoles. Adunay na tawag din ni mga kaigsunan nga mga kanang argumento gamay no, argumento tungod kay daghan magpangutanan ning dato unya sa diyang istorya na si Jesus no, background na ni istorya nini nga tuang scripture karon. Nagistoryahan na si Jesus ug ang dato nakadungog po ni mga apostoles. Mayon kinsa naman day malangit. Manay makaigsunan para masamtan na to no. Ang sitas niini mga misay karug butaga atong sabton ug mayo. Okay? So pinagistabang sa Ginoo masulti ta ni. E daghan kayo moingon unsa day nang lisod ka mas malisod pa sa usa ka kamelyo ang pagsulod no. Kani bitaw gingon dinhi. No, unya mingon si Jesus sa mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kayo sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Usbon ko mas lisod sa kadato ang pagsunod sa gingharian sa Dios kaysa sa kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Okay, unsa day ni? Siya di ba't pasabot ni Jesus ani? Karubutaga masabtan nato ni karon. Daghan kayo mga preacher ani. Daghan kayo mga magwawali ani nga nasipyat sila sa pagwali. Unya dili mao ang pagka-interpret. Okay? Mao ni makaigsunan. Okay, ingon din let us realize this message this morning. No, the structure of this passage, mao ni siya.
ang sulod or ang struktura or ang kahimtang nini nga panigsultihanay nini nga usa ka kahimtang. Kana bang nag-advise ang Ginoo ngadto sa kadato nga ihatag ang tanan. No. Dili unta makasulti si Jesus Christ ato kun wa pa siya mangulit kunon sa dapat niya padyong buhaton. Di ba? Ingon din usa ni anak kay gayon miduol kang Hesus nangutana kaniya. No. Ingon may miduol si Hesus wa sa kabalo. No, wa sa kabalo ang uban nato wala kabalo nga dato dayto. Magtutudloon sa may maayong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Okay? Mao ni makigsunan. Unsa daw iyang buhaton? Na aron maangkon niya ang kinabuhing dayon. Iyon din si Jesus mitubag nganong nangutana ka man kanako kun unsang maayo. Usaray maayo? Ang Dios lamang. Ingon din ang Dios lamang tumana mga sugo kun buot ka nga mosulod sa kinabuhi. Okay. Ano makigsunan, no? Nangutana na pud siya. No? Jesus nangutana. Siya nangutana unsang mga sugua. Ika-tulo niyang pangutana. O ikaduhan niyang pangutana. O niya, ingon siya din unsang mga sugua. Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakang. Tahura ang imong amahan o ginahan, o gigugmaa ang imong sikataw, sama sa imong kaugalingon. Okay, no, nindot kayo, no? So, kadungog ta ini, di ba? Nga dili ta magpatay, no? Sa Exodus chapter 20, ayaw pangawat, ayaw panapaw, ayaw pagpamakak. Tahura ang imong inahan o amahan. Kay salamat kayo sa mga mag-inangan niya karon, mga magparintingan niya karon, no? Good morning o God. Dili gyud mabuo ang atong pamilya or dili magmalipayon na atong pamilya pag walang star. Okay? No, sa man ang star pastor, sinabtanay, tinabangay, no? Sa letter East, sinabtanay, letter T, tinabangay, letter A, angay-angay, then letter R, respeto. Okay. So kung wala sa pamilya ang pagsinabtanay, no, magubot atong pamilya, mag-struggle ta, moron sa pay mabot nato. No, kung wala ang pagtinabangay sa pamilya, no, mabugatan ang isa. Mabugatan si mama, no, mabugatan si mama, mabugatan si papa, mabugatan si anak kung walay pagpakabana si mama ug papa. Mabugatan si mama ug walay pagpakabana si papa. Diba? Malay makigsunan. Itang tanan, importante magtinabangay ta. Kaya naaran ng Ginoo makigsunan, maghulat o naghulat na nato. Kung say dapat natong buhaton. Sa response nato, mo na nga, kung ang pamilya walay pagsinabtanay, walay tinabangay, walay angay-angay, kanabang palabuanay tanan, ako dari, ako'y hawd, no, ako'y hawd dani. No? Unya, samot na walay respeto, no, walay lami ang pamilya. Maningon din tahura ang imong amahan o ginahan, o gigugmaa ang imong isig katao, sama sa imong kaugalingon. Okay. So, nakabalo man tanang higugma sa atong isig katao, di ba? Kabalo na tana, malab na to atong silingan, ilab na to atong silingan, ilab na to atong mga parinti, ilab na to ang atuang mga relatives, ilab na to ang atuang gitawag nga mga kanabang mga silingan na to. Diba? Maniyon sa dato, ako nang nahimo. Okay? Muna yung makiksunan usay, self-righteous ta. Yun din the rich man give everything to the poor. No, muna yung iyang tambag, no? Nga ihatag ang tanan ngadto sa mga pobre. The rich man desired to know what to do to inherit the land, to inherit the kingdom of heaven. Mao ni makigsunan nang iyang gihimo, no? Ang iyang desire, no? Nakita nato din unsa may akong buhaton Ginoo aron maangkon ko ang kinabuhi, no? Sa kapangutanan niya nag-desire siya meaning, no? Di ba? Muna yung tinguha nga aron makato siya dito, no? Doon na siya tinguha. Pero nangutana pagid siya. Jesus tell him to obey all the commandments. In verse 17 to 19. Yun din kinalan, imo nang tumanon. Yun din ang tubag ni Jesus Christ. O niya, nangutana na po siya sa verse 18. No? Muna sa kapangutana na po niya. And then, the rich man claimed to have kept all the commands. No? Atong nabasa mga kaigsunan, atong nakita nga ang mga kanang gitawag mga kaigsunan nga mga gisulti ni Jesus Christ iyang natuman. Okay. And then Jesus tells him, no, to be perfect. He must give all to the poor. Ani aron mahingpit pagyud ang imuhang kaluwasan, no?
ihatag ang imong katigayunan ngadto sa mga kabus. Mao man ni sige niya pangutana, di ba? Okay na unta to. No, okay na unta to nakasubay pa siya. Onya mingon, no, ningon, ang batanon mi tubag gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton, no? But pasabot kining maninguha ta, maning kamot jud ta kunon siya atong buhaton aron walang ita. Diba? Unya ingon dinhi nungutanan na pud sa unsa pa may akong buhaton kay gituman ko man tong imong gisulti tanan katong ayop di ko magpatay, dili ko manapaw, dili ko mangawat, di ko mamakang, nagtahod ko sa akong mama ug papa, nahigugma ko sa akong sigkataw sama sa akong kaugalingon. Di ba nindot kayo no? Nindot kayo ang tubag. Unya kay nangutanan naman pud sa balik. No? Ingon dinhi ang batanon mi tubag gituman ko kining tanan unsa pa may gikinahanglan kong buhaton. Usahay kining self-righteous kita or proud kita sa atong self nahimo ko na Lord. Nahimo ko na Lord. Oh, di ba? Say proud kita pag makahimo ta anang igsuon kinsa man diri wala mag-inom. Ako pastor no, proud kita salamat kay Lord, salamat kay Lord kay wa jud ko maiguan nang giwalin pastor karon. Proud kita no. Okay, so, malipay ka. Onya, mangita na po kung sa pakay sunod iwalay ni pastor, no? Unsa pa kay sala nga makapaimpirno, di ba? Our topic last night, unsa pa kay sala nga makapaimpirno, ug daghan pa. Ay, kana unatuman ko na. Ana man na. Malipay ta kung malipay ta igsoon kung para nato nindot, no? Ay wow, kana ako ana pastor, say dako pa kay tagimin, no? Usay dako pa kay tagimin, no? Sahay mo yon pa gyud tama gyud na. No, that's true gyud na pastor, tinod jud na nya pay mga bersikulo or napay mga dugang, no nindot kayo. Onya bagbakadungog na punta, uy, hala, para to skuha ba? Sakitay, no? Apan makaigsunan tambal to para nimo ha. Yon dinhi makaigsunan. Yon ang pulong sa Ginoo dinhi. No, the rich man went away, no? Nga masulubon. Nilakaw siya makaigsunan nga masalubon. In verse 20, yon din makaigsunan. Ang batanon mi tubag gituman ko kining tanan, no? Unsa pa may kinahanglan kong buhaton. No mingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw ug ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandi dito sa langit ug ibalik nganhi, balik nganhi ug sunod kanako. Okay. Mao to ang tubag ni Jesus Christ. O baligya na imong kabtangan, ihatag sa mga pobre ug balik diri. Okay? So, mao to makaigsunan, nilingiw siya. No, nilingiw siya pagkadungog nini sa batan-ong dato, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Mao ni usahay makaigsunan, no, usahay pag magisgot na gani og wealth, no, pag magisgot na gani wealth, usahay lain na nga tuang huna-huna, no? Magisgot na ganig wealth makaigsunan usahay lain na itong huna-huna. By the way, yun din makaigsunan, the advice to give everything follow Christ. Mo ni ang gingon din sa Matthew chapter 19 verse 6 to 12, 22. Mo ni ang gitawag nga climax din no? Ang climax din o ang gustong ipaabot sa Ginoo nga gusto niyang advisean tang tanan nga magkinabuhi kitang matarong. Amen. Unya sa to ang pagpangalaga dili maayong kanabang igo lang kamatog simbahan, no? Dapat nagud tay kanang gitawag nga contribution. Unya dinha sa to mga simbahan o asa makagusto mo contribute og mga maayo dito sa Ginoo. Contribute kag mga maayo, mga butang, no, espirituhanon or financial man o unsa man na gusto nimo, ang Dios mo dawat niya na. Apan no, kung gusto pa jud kadaghan po kay pangutanon sa pamangyug kay gusto na sa Ginoo, no? Daghan kayo makaigsunan gusto sa Ginoo. Okay? Mao dinhi makaigsunan how to obtain, no? How to obtain eternal life. Unsaon nato nga mabatunan nato ang kinabuhing walay katapusan. And verse 17. Mao dinhi makaigsunan. No, ang pagtuman sa Ginoo, this is one thing. No, this is one thing mga kaigsunan nga maghatod ngadto sa kinabuhing dayon. Okay? Verse 17, obey the commandments. Okay? Mao ni mga kaigsunan, sound na itong matutag langit. Kinalan mo, tumanta sa mga kasuguan sa Ginoo. Okay? Onya, ayaw paglingiw. No? Kung doon ay mga requirements sa imo sa Ginoo, obey that. Amen? Tumana na igsuon. Tumana na nga mga kasuguan. Sa tanan nimong nadungog dinhi, tumana na. Aron nimong maangkon ang kinabuhing dayon. Daghan kayo, no? Igugmaon nimo imong kaaway, ayaw panapaw, ayaw pangawat, tumana na. No?
Mao na isugo sa Ginoo. Kay nanguntahan naman siya sa may sugo. Itubag ra pod sa igsoon kunon sa isugo. Amen. Mao na makaigsunan kun pangutanon ta unsa pa man gyud imong ipabuhat Ginoo. Tama na unta to. Yes, untaon ta man kay hambugiro man kay tong dato. Unsa pa man gyud. Mao ta pagsulti sa Ginoo, hala, ibaligya na imong kabtangan. Daghan gyud kay mawili makaigsunan basta kabtangan nagiskutan. No? Unya daghan kay makaigsunan mawili pag daghan kay mawili makaigsunan pag pag espirituhanon or pinansyal lang isgutan. Muna nga daghan kayo mga tao nga di kadtog langit tungod sa ilahang gitawag nga pinansyal, no? Kay ngano man pag nanay kwarta ang tao, no, pag nanay kwarta ang tao, usay garbuso na siya. Pag nanay kwarta ang tao, dili na kabalo parehas aning kamelyo bitaw. So may bot pasabot ani, amen. Okay. Pagkadungog nini sa batanon milakaw siya ug masulubon. Wa na gid sa mo balik igsoon, no? Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Nganong gisulti ni Jesus? No? Nganong gisulti ni Jesus nga malisod kayo ang pagsulod ngadto sa kadato ngadto sa gingharian sa langit. Osborn ko mas lisod alang sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa sa kamelyo paglusod sa lungag sa dagom. Unsa maning kamelyo? Nganong giapil man ni? No? Kining kamelyo makaigsunan. No, kining kamelyo, sabi po sa butani, dili ang kamelyo makaigsunan, dili siya makasulod, no. Dili siya makasulod na katong sa ka-gate bitaw, pag dili siya moyuko. Tungod kay taas kay ning camel, di ba? Taas kay ning camel makaigsunan. Mo na nga doon na to yung sa ka-gate sa Israel. Doon na to yung sa ka-gate sa Israel nga kinahanglan inigsulod sa mga kamelyo, kinahanglan moyuko sila. No. Kinahanglan mo bow down sila. Mo na makaigsunan. Kinahanglan mo bow down ta. Mo ni makaigsunan. Bisan unsa ta kadato, bisan unsa ta kailila, no, bisan unsa ta kakwartahan, natuman nato ang tanan. No, maayo kay ta sa tong sigkataw, wala ta manapaw, wala ta mangayo. Pero kung proud kay ka or garbuso kay ka, ang Ginoo dili malipay nimo. Okay? So atbot na makaigsunan about pride na punta, di ba? About pride. Mga na makaigsunan, God opposes to the proud, according to the book of James. God opposes to the proud, but He give grace to the humble. Mga na makaigsunan, kinahanglan na magpabilin, gihapon kita mo pausanon. Kung doon na lang kayo naabot, no? Tas kayo nagnaabot, graduhan ka na, wow, kanabang rich man ka na, no? Rich man ka na igsoon, or kwartahan ka na igsoon. Ayaw kalimot. No, importante sa Ginoo. Dili importante sa Ginoo imong wealth, dili importante sa Ginoo ang imuhang unsa dinha, imong career, no, ang imong career nga grabe na kay kag naabot sa imong kinabuhi. Abi ninyo sa importante sa Ginoo ang atong pagkamapaubusanon. That is why makaigsunan pag walay pagpaubos, dili ta makasulod dito. Amen. Kung walay pagpaubos igsoon, dili ta makasulod dito sa gingharian sa Dios. Mao na nga bisan unsa ta kadato igsoon ang karta o ang salapi, dili na maghatod nato ngadto sa kinabuhing dayon. Hinoon, yung pas Biblia mao ni makapaimpierno nato. Pag dili ta kabalo mo dala. Dili sayop ang pagkahimong dato, no? Apan sayop ang pagkahimong garbuso. Apan sayop makaigsunan ang pagkausab sa kinabuhi. Kana bang nakalugar-lugar ka na, maayo na imong kahimtang, no? Na kay ka, babaw na kay ka, di na ka maabot. Igsoon, mo na ilisod sa tao, di ba? Aba, salamat tungod kay nga naman, nagpabilin ta. Gikumpleto na nato, no? Matinud-anon tas Ginoo, nangalagad tas Ginoo, nagpaubos tas Ginoo, no? Unya nagtuman tas kabubuton sa Dios, nagtuman tas sugo sa Ginoo, maunay pinakanindot nga butang. Okay? Mani makaigsunan, ingon dinhi, sa iyang giklaim, no? Ako nang nahimo, Lord, no? How to be perfect? No? Yung pa ni Jesus Christ, follow and come to Jesus. Unsaon nato nga mahimot ang perpekto igsoon, follow and come to Jesus. Ayaw og bulag sa Ginoo, ha? Ayaw og bulag sa Ginoo. Ha, man ako insulti mo. Atong buhaton makaigsunan, dili ta mo bulag sa Dios. Kung doon na kay salapi, no? Ayaw bulag sa Ginoo. Kung doon na kay naabot sa imong kinabuhi nga grabe kay successful kay ka, no? Daghan kay naabtan or doktor na ka, sa Doctor of Education ka na, master ka na, igsoon, ayaw kalimot. Nga dili importante sa Ginoo ang atong career, ang importante sa Ginoo ang atong gitawag nga relasyon sa iya. Amen? Ang atong pagkamapausanon, without the humbleness, without kanabang gitawag na pagpaubos, dili jud malipay ang Dios. No, mo na makigsunan, ang paglipay sa Ginoo simple lang kayo. Pagtuman sa sugo,
Unya, magpomprobsanon ta. Amen? Muna yung makaigsunan, daghan mga tao na hayahay o nakwartahan, mga tag-as na kayo makaigsunan, dili na maabot, no? Dili na ma-reach. No? Ang nakita mga kaigsunan, dili na yun sila ma-reach, mga kaigsunan. Lisod na ta, makilibel sa ilaha. Apan, kana mga tao mo paubsanon. Ilahan mo na, no? Bisag dato sila, makiangayon, no? Di na. Muna makigsunan, ang nakanindot din na sa kinabuhi sa taong na Ginoo. Nga naman, kanunay siyang ginayahan. Without the spirit of humbleness, no? Walay pagpobos. Bisag pastor ka na, igsoon, kuyaw kay ka na, banggiitan ka na nga pastor, gifted ka nga pastor, bisag gifted ka igsoon nga pastor, unana sa imong tanan, kumplito na kagkas sa igsoon, apan kung wala kay pagpaubos, wala gihapon ay kapuslanan. Amen? O, pastor, ginapataas man lagi ng mga ubang tao nga mapahitason man na sila. Pasagdi sila. Pasagdi sila. Ginoo na niya na. Ang atong pagpangalagat, ising paningkamutay ni. Amen? Ising paningkamutay, taigson sa atong pagpangalagat. Muna din mga kaigsunan, how to be perfect. Kung saan nato nga ma-perfecto ta, follow and come to Jesus. Amen? Every now and then, mga kaigsunan, dunay mga gitawag nga matag karunugon niya, dunay gitawag nga kanang gitawag paminaw, constant ka ng relationship sa iyaha. Mo na makigsunan ang gusto sa Ginoo. Mupalo ta. Sa sulti sa Ginoo, mupalo ta, maubay ta. Mo na din makigsunan ang makahatod nato ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mo na makigsunan, no? Ingon din kung kay sige sa pangutana, no, sige sa pangutana, isultian sa Ginoo niyan to. Okay? So muna makaigsunan ang pinakanindot, no? Pinakanindot nga buhaton sa kinabuhi sa tao. Yan din teaching about the kingdom of heaven. Yan sa Matthew chapter 16, nagsulti dito hangtod sa passage sa Biblia din makaigsunan sa expository nato hangtod sa verse 30, nagsulti ang Ginoo mahitungod sa gingharian sa Dios. Okay? Yan din the teaching about the kingdom of heaven. What Christ meant in verse 23 to 24. But pasabot din makaigsunan, kinahanglan ang gitawag ay humility. Amen? Ang pagpaubos, mga kaigsunan, no? Ang pagpaubos, mao ni ang requirements, no? Unsaon nato makatog langit. Amen? Mga makaigsunan, naging din ni lisod, no? Mugmingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, malisod kayo so sa kadato ang pagsulod sa gingharian sa langit. No? Kalisod, no? Una na kay kwarta, dato na ka, igsoon, ayaw jug ka usam. Amen? Ayaw kausap, nagihapon, mo tabang gihapon ka sa bulaton sa Ginoo, mo tabang gihapon ka ngadto sa imong silingan, no? Simple raman ang pagpakita, pagigugma sa imong silingan, makigsunan simple lang, no? Kung nakaimuha, hala pang hatag. Ana raman na, mo man gusto sa Ginoo God, no? Bisag dili nimo ihurot tanan, basta pang hatag ipakita ang tinuod nga gugma ngadto sa imong silingan. Amen? Mo na makigsunan, simple raman nun tayo buhaton ni dato. Ginoo, bisag dili na ko ihatag tanan. No? Basta ako lang ipakita sa akong igsuon sa mga silingan nga mga pobre nga mutabang ko. Ana ra man Ginoo. Dili man bot pasabot sa Ginoo nga kuanon lang jud nimo tanan literally, no? Kanato sa atong sitwasyon karon. Kay gwapa sa mangutana dili unta tumoabot nga tubag sa Ginoo, pero kay sige man sa pangutana kay gusto lagi siya moatog langit. Okay. So naapay mga butang igsuon. Ang bot pasabot sa Ginoo dili tong kabtangan kundi ang pagpaubos. Dito ginamisyo sa Ginoo ang kasing-kasing nato, ang pagpaubos. Unsay na dinhi, no? Unsay na dinhi ang response nato dapat nindot, di ba? Pag-ingon ni Jesus Christ ato, dapat na response niya. Wala siya mo back out, no? Ni back out sa igsoon, no? Ingon dinhi. Iyon so sa kadato makaigsunan, no? Og mingon siya kaniya ang dato ni Hawa, og mingon si Jesus kaniya, kung gusto ka mahingpit ang imong kabtang, ay imong kaluwasan, ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos ug makabaton kag bahandi dito sa langit. Onya, balik nganhi og sunod ka nako. Sa pagkadungog nini sa batan-on, milakaw siya og masulubon kay kaayo, masulubon kay dato man sa kaayo. Simple naman to. Hindi din mo ihatag tanan. Mo share lang ka para pagpakita sa imong silingan, sa imong gugma. Amen? Mo na makisyon ang pagpakita sa imong gugma nga to sa imong silingan. Simple naman na. Mayon day ka, Lord, dili day na ako ihatag tanan. Kaya nisulti pa ni si dato. Napoy tubag ang Ginoo. Tanan makiksunan, tanan butang, na solusyon. Diba? Kaya ningon yung dato, Ginoo, di man ako na mahimo tanan. Pero muhatag ko. Ana lang unta. Ni-back out sa dayon makigsunan. No? Dito nahunong ang ilang conversation. Kaya ingon sa Ginoo, ultimatum ang yun. Kung gusto ka mo sunod, hala.
baligya tanan nimong kabtangan. Aksyon kabalaka, di ba? Mo na makigsunan. Mani nga sa pagkadungog ni tinunan nahibulong sila pag-ayo, busa nang utana sila. Unsa raman di ay, akin sa raman di ay ang maluwas. Oh, nabalaka na po ni mga apostolis mga kaigsunan, nang utana na po saya. Okay, the disciple asked Jesus, kinsa raman di ay ang makadawat o ang dawat saging harian sa Dios. Una mga kaigsunan, dapat natong buhaton ni sakripisyo. Amen? Ang sakripisyo mga kaigsunan, mao ni dapat natong buhaton. Iyon din mga kaigsunan, sa pagkadungog ni tinunan, naibulong sila pag-ayo, busa nang utana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas. No? Nangutana na po mga apostolis, mga kaigsunan, si Jesus, mitutok kanila og mitubag. Kini, dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Kung may pasabot sa Ginoo din mga kaigsunan, no? Ang kaluwasan, no, nagkinahanglan kinig sakripisyo. Amen? Ang kaluwasan nagkinahanglan kinig sakripisyo. Muna mga kaigsunan, ang importante na tubuhaton. Amen? Kaya ngon din mga kaigsunan, o niya, mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ng tanan, misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. No? Sigurista mga kaigsunan, among gibiyaan ang mga pamilya, yun din Jesus mingon kanila, sulti ko kaninyo. Iniglingkod niya sa anak sa tao, sa iyang mahimayaong trono, sa diha, sa bagong kalibutan, kamong napulog duha katinunan, muling kudusab sa mga trono, aron pagmando sa napulog duha ka banan sa Israel, ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsoon, amahan, inahan, ug mga anak, mga umatungod kanako, makadawat og labaw pa, so sa kagatos kapilo, ug hatagan pagayud siya kinabuhing dayon. Okay? No? Kadtong mo sakripisyo, igsoon. No? Kadtong mo sakripisyo, no? Mao na mga kaigsunan ang panalanginan sa Dios. Amen? Muna mga kaigsunan, yun pa ni Pastor Noemi Bingay Duterte, yun pa niya, pride goes before destruction, and haughty, no, spirit before a fool. Mga kaigsunan, no? So, ato yung kuhaon ng garbo. Mga kaigsunan, ang ipangita sa Ginoo ang sakripisyo na to. Okay? Kumusta man atong sakripisyo? No? Sa dihang mag-challenge mga kaigsunan si Pastor, o sa may atong response, saya nga niya akong kwarta siya nga niya akong kwarta. Igsoon dagan pag kwarta mo, abot ni mo. Kung muhatag ka igsoon diha sa Ginoo, no? Kung muhatag ka igsoon diha sa Ginoo, panalanginan pa kaniya. Remember, no? Si Jesus Christ tagiya sa tanang butang. Why are you worried? No? Ngano mabalaka man ka? O ngano mahadlok man jud ka muhatag anay mong kwarta? No? Nga pulihan naman ka sa Ginoo igsoon, hatagan naman ka niya igsoon, di ba? Hatagan naman kag salapi. Taganda kaniya igsoon mo na nga pinakanindot kayo is sakripisyo. Amen. Mo na mga kaigsunan, salamat kayo. Todo so give, no? Todo so bless mga kaigsunan, no, sa imong pastor, sa inyong pastor kanabang gibati nga nagtabang sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo. Salamat sa inyo niya. That is sacrifice. Diba? That is sacrifice. Ngano muhatag man ko ni pastor, diba? Ngano muhatag man ko sa buluhaton sa Ginoo. Oh, dahil manay mo ingon na, igsoon, apan ingon ang Ginoo, dili jud ka pahutdan kung ikaw matinud-anon sa Dios. Ang sakripisyo mga kaigsunan, mao ni ginapangita sa Dios, di ba? Ang sakripisyo mao ni ginapangita sa Ginoo. Jesus teaching about the kingdom of heaven. Mao ni sa diyang gitudluan siya, mao nag-explain si Jesus Christ nga ang kaluwasan madawat nato kini pinaagi sa grasya. In verse 26, Jesus mitutok kanila og mitubag. Oh, kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Manay makaigsunan ang kaluwasan nato. Sa diyang nangutanan mga apostolos, kinsa naman day maluwas? Iyon pa niya, kini dili mahimo sa tao. Muna makaigsunan, walay mahimo sa tao, may tungod sa iyang kaluwasan. Undili grasya lang. Diba? Muna makaigsunan, grasya sa Ginoo ang atong kaluwasan. Bisan kita makasasala, napan kita gihigugma gihapon sa Dios. Sa atong pagkadautan, kita iyahang gibagko. Amen? Sa ato ang pagkatawhanon, kita iyang gihatagan og espirituhanon. No? Muna makaigsunan, ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya. No? Muna makaigsunan nangutana, o kinsa naman day ang maluwas. No? Mo nangutana makaigsunan, Jesus mitutok kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unsay pasabot niya na ang atong kaluwasan makaigsunan, grasya lang. Amen. Grasya sa Ginoo, no? Dili tong tanan na kay nakahatag ta sa atong silingan, kay nakahatag ta sa buluhaton sa Ginoo, kay nagasimba ta malangit na ta dayon.
no? Ang pagtuman, no, sa buluhaton sa Dios ug ang grasya sa Ginoo murag yung makaluwas na to. Dili ta ngayon, di ba? Dili ta ngayon bisan sa atong pagkatao, sa atong pagkakita, masalaypon kita, di ba? Masalaypon kita apan gitagaan ta sa Ginoo, no? Gitagaan ta sa Ginoo og kaluwasan. Hallelujah. Nga libre. Amen. Hinuna mga kaigsoonan, ang kinabuhi nato libre. Dili nato ni mabayran sa Ginoo. Ang kaluwasan mga kaigsoonan mas libre ni. Dili ni bayad-bayaran makaigsunan, no? Dili ni pwede bayaran sa tao. Grasya di makaigsunan. Dili ka mo kanabang dili ka mo import jud, no? Dili ka mo import jud makaigsunan sama nining dato. Grabe gud gusto niya mo import jud siya. Pero sa gingon sige no, dili ni mahimo sa tao, kundi dili mahimo sa Dios. Buot pasabot grasya makaigsunan. Sabat pasabot anang grasya. No, kanang grasya makaigsunan naghingapin nga grasya makaigsunan halimbawa sa atong pagkamakasasala kita gipasaylo sa Ginoo sa atong kahugaw kita gihinluan sa Dios no sa kitang dili angay no dili kita angay makaigsunan apan gihimo ta sa Dios nga angayan di ba no sa dihang dili ta angayan gihimo sa kita sa Ginoo nga angayan di ba mo na makaigsunan usa ka ilustrasyon no di na ko malimtan kana bitong tawo nangawat og kanding nimo no kabalo ka kinsay nangawat sa imong kanding unya wala na nimo sa gikiha. Imbis nga masuko ka igsoon kay gikawatan kag kanding, wa na ka masuko, no? Wa ka masuko nga gikawatan kag kanding hinuon, gitagaan nimo sa usa ka kanding, no? Aron maduha, aron mudaghan, di ba? Kung gikawatan kag kanding nga lalaki, halahatagi sa kanding nga babae. Aron di na siya mangawat, iyan ang buhion, no? Iyan ang buhion ng duha ka kanding ingna. Ayo na pangawat sunod ha, ay na pangawat sunod. Ang imong buhaton pasanayan na. Diba? Muna mga kaigsunan, ang Ginoo mianhi sa kalibutan aron tagaan tagkaluwasan. Mianhi si Jesus Christ nagsakripisyo, nagdupa, mga kaigsunan. Giantos niya ang tanang mga pag-antos, mga kaigsunan, dito sa cross. No? Gihimo niya ang tanan dito sa cross, mga kaigsunan. No? Aron og alang kanimo, aron kitang tanan, no? Aron kitang tanan, mga kaigsunan, maluwas ta. Amen? Muna mga kaigsunan sa atong kinabuhi. Amen? Kung imisyon ang hangin, no? O di nyo takabayan. Apan, salamat sa Ginoo mga kaigsunan. No? Return, no? Nagbalik lang ta sa Ginoo sa pagpasalamat. Abi ninyo mga kaigsunan, kung siya ginapangita sa Ginoo. Kanabang gitawag nga, magbalik pod ka sa iya. Mahinomdom kaigsoon sa iya, ha? Dili kay nakadawat kag panalangin, wa na jud ka mahinomdom. Puro na lang imuha, wa na ka mahinomdom sa Ginoo. Diba? Muna makiksunan ang ginapangita sa Ginoo sa tuang. Ang ginapangita sa Ginoo sa tuang sakripisyo. O niya, ayaw ka balakas sa imong kaluwasan. Lord, dili ko perpekto Ginoo. Yes, walay perpekto na to. Ang Ginoo lamang nasayod. O grasya sa Dios nga kita makadawat sa kaluwasan. No, mo na makiksunan atong hibaw-an kanunay makiksunan. Atong hibaw-an kanunay sa atong kinabuhi, no? Ang grasya sa Ginoo mo ra gyud ni atong gisaligan. Hallelujah. Muna makiksunan, bulahan ka, bulahan ko, bulahan tang tanan nga nagsakripisyo sa buluhaton sa Dios. Bulahan ta nga nagmatag buntag sa iyo. Amen. Bulahan ka nga nagmatag buntag sa iyo. Bulahan ko nga nagmatag buntag sa iyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Bulahan ka kumutuman ka sa gisulti sa Dios. Amen. Hallelujah. Bulahan ni kawigson mo na nga maayog yun ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. He is good. Amen. Maayo siya sa tanang panahon, matag karon og unya sa atong kinabuhi. Miyon ningon dinhi. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ng tanan. Okay? Nagsakripisyo ka. Nalipay ang Ginoo niya na. Mo sa gitubag sa ginawa nagingon ng Ginoo nga ikaw ra may po nagsunod-sunod, no? Unsa gingon sa Ginoo? Si sumitubag kanila, isulti ko kuni kaninyo. Iniglingkod sa anak, unya sa anak sa tao, sa mayang may mayaong trono, diha sa bagong kalibutan, kamong napulog duha ka tinunan mulingkod usab sa trono, aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanang mibiya sila mga balay, igsoon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma, tungod kanako, makadawat sa labaw pa, susagatos kapilo, ug hatagan pagayod siya, kinabuhing dayon. Amen. Sa ibot pasabot, doon ay reward ang Ginoo, no? Doon ay reward ang Ginoo sa imuha. Unya blessing nga reward, no? Makadawat og ginatos, material blessing og eternal life. Hallelujah. Mo nay giuper sa Ginoo sa mga matinud-anon, sa mga nagatuman sa iya. Amen. Igsoon dili ta magdinalo nganuman do nagihapoy reward ang Dios. Igsoon ayaw og kanang gitawag nga kakapoy sa imong pagserbisyo sa Dios. Ayaw kakapoy sa imong pagserbisyo sa Ginoo. Ayaw kakapoy pag matag buntag.
Amen? Ayaw ka kapoy sa tanan nimong gihimo kay ang Dios ra gyud magbalos niya na kanimo. Mao na mga kaigsunan, no? Okay. Ang makapahimot sa Dios, no? Like paghatag, paghelp. Mao na mga kaigsunan, no? Mao na nga pagkasunod, no? Balikan ra jud ka sa Ginoo. Okay? So bulahan kayo mga kaigsunan. Milagroso gyud ang Dios sa atong kinabuhi. He is good, mga kaigsunan. Mao na nga ayaw jud ka bala kaigsoon. Pulihan na ka sa Dios, balikan na ka sa Ginoo, doon na in return. Unsa gingon sa Ginoo, kung magtuman ta, magsakripisyo ta. Hala, iyon ang Ginoo mga kaigsunan. Ug tagaan, no? Iyon din tagaan pa ta niya. O ingon din ang tanan mabiya siyang balay ug mga igsoon og amahan og ginahan o anak o uma tungod kanako makadawat pa sa makadawat labaw sa kagatos kapilo ug hatagan pagayud siya kinabuhing dayon. Okay? Pakapinan pa makaigsunan if you are faithful in giving. No, mao na makaigsunan kini usa ka dato dalo man gud sa kayo. Mao na makaigsunan wa gid sa gibless sa Ginoo. No, wa siya gibless pero kung ningon ta niyo pa sa Ginoo Lord, muhatag ko gamay ay lang hot dapod, di ba? Simple lang sakripisyo. Mao na makaigsunan if you give sacrificially to the Lord, no, himuag gyud nga ang Ginoo malipay niya na. Ug himuang ang Ginoo mahimuot ang sa imong kinabuhi niya na. Amen? Unsaon pod pag-bless, no? Sa Ginoo kung nakaka-close, close atong kamot kay dalo kayo. Okay? Tama na. Halimbawa, igsoon, close imong kamot, unya na ipanalangin, gihatag sa imo. Madawat ba nimo? Dili. Ngano man? Unsaon pagdawat nimo nga sirado man, no? Kung tagaan kay igsoon o kanang santol, tagaan kag mangga, unya magkumo ra ka, madawat ba nimo? Dili. Igsoon, ablihin na. Amen? Ablihin na igsoon, unya kanang gitawag dawata. Amen? Mao ni makaigsunan kung kining usa ka dato, kung ni sakripisyo lang siya. Okay Lord, no? Ang Ginoo nasayod sa unahan niya. Sa iyang pagsakripisyo, ang Ginoo muhatag niya. Amen? Sa iyang sakripisyo wa sa kabalo, kay ang Ginoo mahimo man niyang tanan niyon pa niya. No, sayang tong dato ato kung gihimo lang to niya tanan, wa sa kabaloon sa akong balos sa iya. Mo na makaigsunan, I believe nga ang Ginoo mubalos jud. No, daghang kay testimony, no, si Ate Rosalie, si Inday Jusel, ana pa niya. Sa dihang siyang nasa dihang sa ingon, pastor mutabang ko si buluhaton. Ni kuanan sa makaigsunan gibalosan sa Ginoo, o sa gibalos siya kutsi, no? Gibalosan sa kutsi makaigsunan, no? Mo na makaigsunan, dunay blessing. Dunay blessing pag mosunod ta sa Ginoo. Kung gusto ka mahimong dato espirituhanon, hala. Tumana ang gisugo sa Ginoo. Amen? Muna makaigsunan, give to the Lord sacrificially. Amen? Diya sa imong charge or asa man ka gusto mo hatag, no? Hatag sa Ginoo sacrificially. The Lord will bless you more. Amen? The Lord will bless you more. Hallelujah. Muna makaigsunan, this is my first time, no? I preach this kind of preaching. Ako nang ipaningkamon sa kaya ako mahimuani, no? Dato, no? Dato og sila sa kayo ko gabi nalimtan man to na akong bersikulo, ha. Okay? Mao to makaigsunan na tawo ni nga wali. Okay? Ug salamat sa Ginoo makaigsunan. Ang Ginoo magbalos sa imo, ang Ginoo magbalos sa tuwa kung ikaw muhatag, no? Wala ka kabalo igsoon kung mo response ka karon. Ang Ginoo lang jud mo'y bahala. No. Ang dili ang kunon. Yung pa ni Ate Rosalie. Mao na ginashare nako sa mga anak ko. Ang dili ang kunon ang tanan. Kay unsa lang, no, kung wala kay nadawat. Amen? Kay unsa na lang kung wala kay nadawat. Amen? So ayaw na lang, ayaw jud ang kunon. Di nato ang kunon ang tanan. Salamat kay Nana Ate Rosalie. O ang Ginoo magbalos, no, kanatong tanan nga matinud-anon nga nagahatag sacrificially. Amen? Hallelujah. Morning yung dinhi sa Ginoo, no? Ingon dinhi mga kaigsunan, balusan pa jud siya sa Ginoo. Unsa gingon dinhi ang tanan nga mabiya sa ilang balay, no, mga igsoon amahan inahan og mga anak. Mga uma, tungod kanako makadawat sa labaw sa usa ka gatos kapilo ug hatagan pagayod sa kinabuhing dayon. Ambot pasabot sa Ginoo ang atong sakripisyo. Okay? Sakripisyo nga nagamatata sa buntag, maminos pulong sa Ginoo, dunay balos. Unsa man kinabuhing dayon. Sakripisyo mga kaigsunan pagwales pulong sa Ginoo, doon na puntay balos. Amen. Tanan mga kaigsunan, basta magmatinud-anon ta, magmasinugdanon ta sa Ginoo, madawat nimo, madawat natong tanan ang panalangin sa Dios. Og labaw sa tanan ang kinabuhing dayon nga gisaad. Amen. Wala makaigsunan, no? Wala makaigsunan. Ato jog iapil.
no? Atog yung iapil makigsunan ang pagpaningkamot, pagpangita sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Mo ni mga kaingon din no sa to mga nagdugang no. Iapil prayer ang financial para simbahan namo pastor. Okay? So salamat sa Ginoo niya na mga kaigsunan ang Ginoo mag-bless sa tuwa. Hallelujah. Ginoong Dios nga labing gamanan. Gipasalamatan kanamo, gipasidunggan ug salamat kay Ginoo nini nga mensahe karong butaga. Lord God nga maghatag kini kanamo og kalipay ug pinasahi Ginoo nga panglantaw. And bless Ginoo ang imong mga katawan nga magsakripisyo, mo sakripisyo Ginoo to help your ministry, Lord God, sa pagtabang ngadto sa mga kaigsuonan, pagtabang Ginoo ngadto sa mga kabus, mga publika tong mga naa Ginoo, i-bless sila. Balusin sila Ginoo. Ug Lord God, salamat kayo nining orasa nga ikaw nagpahinomdom kanamo. I-bless kaming tanan, panalangini kaming tanan. Ug sa among matag usa ka kinabuhi Lord, ikaw ang among dalangpanan. Salamat kay Ginoo sa imong reward. Lord God, panalangin og kinabuhing dayon mao kini ang imong saad nga imong ibalos sa mga tao nga matinud-anon nga nagasunod sa imuhang buluhaton. Hallelujah. Dalaygon ka o Dios walay katapusan bisan pa man Ginoo Lord God sa mga simbahan karon. At ising yung prayer request, Lord. Imong i-bless Ginoo bisan pang ilang simbahan padayon Ginoo under construction, Lord. I-bless Ginoo nga Lord God. Magpadala ka Ginoo mga tao to help that church Ginoo nga mabuild Lord God. Ug salamat kayo sa imong panalangin. Salamat kay Ginoo sa imong pagtubag. Salamat Ginoo magagamit kag mga tao Lord God aron ang imong buluhaton mag-uswag kini. Panalangini Ginoo ang church nila Ate Sing, Lord God, dito sa Agusan. Dalay ko ni Kaos, walay katapusan. Sa ngalan, di mo Ginoong Sus, bisan pa ang imong mga pulong karon, ako nag-aampo, Lord God, nga dili kadto namo malimtan. Magpabilin kaming mapaubsanon, Lord God. Ang pagpaubos, o sa kining kapaagi, nga among madawat ang kinabuhing dayon. Lord God, dili kami magpagarbo, kuno sa may among nadawat. Lord God, amo kining isakripisyo. Amo kining itabang, Lord God, ngadto sa uban. Salamat kayo, Ginoo, sa imong mga pulong pag-remind ka namo nining orasa. Dalay ko ni Kaos, walay katapusan. Sa ngalan nimo Ginoong Hesus. Amen og amen. Hallelujah. Dalay ko ng Ginoo makigsunan no ang tanang na panalanginan moingon og amen diha sa Ginoo. Hallelujah. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan. Okay? Atong paminawon makaigsunan dalan sa kinabuhing dayon. Salamat sa Ginoo makaigsunan niining buntaga. Itong paminawon kini usa ka awit. Okay. Sa atong pag-apil, niining lupa sa dagan, bisan
bisan sa tunokon nga galang maagian likon pa nga atong pagtuo nga dili mapukan sa tanang kalisdanan atong hinumduman nga langit ang daganan o nga atong maangkon ang kinabuhing dayon atong hinumduman nga langit ang daganan o nga atong maangkon ang kinabuhing dayon. Amen. Okay, mga kaigsunan, no? Sa kanindot nga awit, mga kaigsunan. Bahala ginahinay basta nagdagan. Amen? No? Bahala ginahinay basta nagdagan. Mga kaigsunan. Salamat kayo sa pulong sa Ginoo. Bisag tunukon ang ato ang dalan, mga kaigsunan, no? Bisag tunukon atong dalan, sikbit kayo ang dalan padulong sa langit apan ato ning antuson. Amen? Hallelujah. Salamat sa Ginoo nining orasa, mga kaigsunan. Once again, good morning sa atong mga suking tigpaminaw nini atong programang Tingog sa Kagawasan o Kaluwasan. Hello, good morning kay Ate Ritzel Anting. Okay, nice kayo nga song, ate. Okay, salamat kayo kay Brother Leonilo Muring. Good morning. Okay, kay Kuya Bubong ug Ate Ginny, mayong buntag din ha sa inyong pagpaminaw nini atong programa. Okay, kay Sis Archie Iligan, good morning. No, good morning usab kay Brother Felix Tata Bingay. Okay, mga kaigsunan, mayong buntag sa mga dia Brad Felix. Watching coming from Scotland. Yan na, Scotland, no? Scotland. Kung saan may orasa karon dira, Brad Felix, ang Ginoo magpanalangin, maguban, magbless, maggiya sa imong kinabuhi. Salig lang tas Ginoo sa tanan natong buluhaton. I know nga Ginoo mag-bless jud sa imo, ha? No, because sa imo ang pagkabuutan nga tao, ana na ba? Ang Okay, no? Pagka maayo kayo mo suporta sa buluhaton sa Dios. Abi ninyo makigsunan, ginapanalanginan jud nas Ginoo, no? Sa ginapanalanginan sa Ginoo ng mga nagasuporta sa buluhaton sa Ginoo. Hello kay Pastora Noemi Duterte. No, bingay po ni siya, Pastora Noemi Bingay Duterte. No, Bakulanang. No, salamat sa Ginoo ni ana, no? Pastora Noemi, ato ang pastora sa Pasian, Foursquare Gospel Church. Hello sa ako ang auntie diha, no, kay auntie Sabit, no, ato ang counselor din sa Barangay Golden Valley. Mayong buntag sa imoti. Oga kay Ditugdasan Canillas, mayong buntag. Okay, kay Cute Pile Eurico, good morning. Maglisod may gani kay kuan sa ba? Maglisod yung ko og tan-aw basta mausab-usab ang mga profile. Ako makiksyonan maglisod makug-usab sa akong profile saon man eh. Okay, no? O may buntag usab kay Mama Inday, siyempre. No, may buntag kay Mama Inday. Kay Ate Rosalie Bingay Cuyos, good morning. O kay Nonilon, no, Brother Nonilon Balikig, mayong buntag. O sa kay Rasaron siya dito, no? Kay Ate Rosalie, no? May buntag. Hello kay Ikso Karen, no? Ikso Karen, mayong buntag. Okay, mayong buntag siya mo da Ikso Karen kay Karsten o kay GP din ha sa Davao. Ang Ginoo magpanalangin sa inyo ha din ha, no? Hello kay Maris. Hello Riz, good morning. No, sa tanan mga nagload, mga kaigsunan, maron maminos pulong sa Dios, no? Ang Ginoo magpanalangin sa inyo. More blessings, mga kaigsunan. Dili kabayran, mga kaigsunan, ang pulong sa Dios, no? Sa Dios. Alright, mga kaigsunan. No, salamat kay Brother Ray Maganti, mayong buntag. Ayuhan nga naangkon ko. Hello kay Ate Shing o kay Authentic Ukat din ha sa Kuwait, gayong gabi. Sa salapi. Okay, salamat kayo, no? Mayo jud kayo nga atong buntag. Why? Tungod kay kita mga kaigsunan, gipamata na puntas Ginoo.
ang kinabuhi. Buot pasabot makigsunan, matagbuntag ipamata pata sa Dios kay ngano man aron mobuhat pata sa iyang kagustuhan. Okay, salamat sa Ginoo no nining orasa makigsunan sa atong mga kaigsunan nga nagapaminaw nini atong programa. Hello kay Ate Merna Daguplo, mayong buntag. Hello kay Ate Janeline, no? Ate Janeline Bugaw, mayong buntag. Ihalat ko Okay, mating tulong na po sa mga taga-Kuwait, no? Okay, good morning kay Jubilin Ihas. Okay. ihalat ko Maayong buntag sa inyo tanan, no? Mga kaigsunan ko diya kang Kristo nini ato ang buluhaton mga kaigsunan, no? Matagbuntag unya mga kaigsunan unyang gabi na pod kita maguban-uban. Balik tulog sa brother Reo. Okay, mga kaigsunan, please pray para sa moang trip mga kaigsunan, no? Trip to Tagum City, no? Karobutaga. pasalamatan ko karon ang Ginoo Okay, salamat sa Ginoo niya na mga kaigsunan, no? sa mga God bless us all. A time check mga kaigsunan, alas 5:09 ang taknas kabuntagon. Isa pa'y wala na akong matimbaya din, no? Wala man akong matimbaya. Mayong buntag, no? Ang Ginoo magpanalangin kaninyo sa kanunay. Oy, nagpalod pa jud dayo si Kat, no? Para di ko maka-absent og live ministry. God bless you. God bless you, Kat. Ang Ginoo magpanalangin. Mahal ba ya kay nang load siguro din ha, di ba? Apan ang Ginoo magpanalangin. Natutang na kay wifi, no? Parang wifi si mong amo. Para libre ba? sa mga kaayo Para di na ka magsigig load-load, no? Sayang ba ya? Pero ang Ginoo magpanalangin sa imo, ha? Okay, mga kaigsunan, no? Paminawon taning usa ka awit, no? Usa ka awit mga kaigsunan natong paminawon eh.
Salamat sa Ginoo nining buntaga mga kaigsunan. fish. Mga suging tigpaminaw nini ato ang programa. Okay? O mga kaigsunan, ang Dios magpanalangin, ang Dios maguban ka natong tanan sa tanan natong pagabuhaton karong buntaga. Okay? Ginoong Dios nga labing kamahanan ang ako mga pagampo Lord nga sa tanan namong pagabuhaton imong i-bless Ginoo ang tanan. Salamat Ginoo, panalangini ang among mga kaanakan, ang among mga kaigsuunan, ang among mga silingan, i-bless Ginoo. Bisan pa man Lord God ang among mga pamilya, panalangin ni usab. Kato among mga pamilya nga naa karon sa laing kanasuran karon Lord God. Akong mga kaigsunan dinhi sa live ministry Ginoo nga nasa Kuwait, nasa Amerika, nasa Scotland, o asa man siya karon Lord God. Ikaw ang Ginoo maguban magpanalangin, protection ngadto kanila. Panalangin ni silang tanan ug ubani silang tanan sa tanan nilang pagabuhaton. Ug Lord God among kang gidayeg pasalamatan gipasidunggan sa mong kinabuhi. Ginoo sa makausa pa Lord God, paubani kami sa linibuan ka mga anghel sa among paglakaw, sa among pagtrabaho, o Lord God. O salamat kay Simong Tabang. Panalipti kaming tanan, bisan pa man Ginoo, Lord God, nining COVID karon nga naa sa amo ang palibot Ginoo, kini nga sakit Ginoo, dili kini mo takboy Ginoo sa among mga lawas. Dalay ko ni kaos walay katapusan. Protect us Lord God every day, every seconds, every minute Lord God. Bisan nasa kami mo adto. Dalay ko ni kaos sa ngalan nimo Ginoong Hesus. Amen. Og amen. Hallelujah. Dalay ko ng Dios sa walay katapusan.